How you doing, guys? Professor EC with another Playosophy Sunday. Alumnas y alumnos del profesor EC, bienvenidos a otro Filosofando. En esta ocasión, mi colección completa de cuchillos. In this occasion, it's going to be bilingual because I'm going to show my fixed blade collection and I want to do this in one take. Y vamos a hacerlo bilingüe, pues quiero hacerlo en una sola toma. Así es que vamos a empezar. Bueno, una explicación breve, a brief explanation about fixed blades. As you know, my blade career started off with axes. Como ustedes sabrán, mi carrera en la cuestión de los filos empezó con las hachas. And then we went, from there I went on to machetes, and then to fixed blades, and then to folders, and then to slip joints. That's basically how I went. Y de ahí básicamente pasé a machetes, después a cuchillos enterizos, navajas y navajas tradicionales o slip joints. Esa es básicamente la carrera que he tenido de varios años ya. There has been a lot of rotation also in my axe collection, as to have a couple of axes now. Ha habido mucha rotación en cuanto a mis filos, incluyendo los ya mencionados, los machetes y demás, las hachas, que ya solo me quedan un par de ellas. Igual los machetes, igual los cuchillos, same as with folders. But I guess these, the ones that stay are those that I have a preference for. So, without further ado, así es que sin más por el momento, empecemos. This is a fixed, custom fixed kiridashi. Well, of course, este es un kiridashi custom, y por el momento no recuerdo, no tengo apuntados pero aquí se ve el logo del artesano. Excelente kiridashi, ¿verdad? This is a custom kiridashi, a great working tool. There's the designer's mark. Aquí otro kiridashi. Here we have another kiridashi, custom, of course. Where's the mark? Here is the mark, the fire wings. Let's see. I guess you can see there better. And all right, so that's another one. Continuando con lo custom, Javier Brito y el Triskel, famoso Triskel Celta, para esta maravilla de kukri. This is a custom kukri by Javier Brito. I was showing the case with the Triskel, this Celtic, as he follows a Celtic tradition, a very respectful knife maker. And this gorgeous, huge, more like a machete, kukri. Y si no conocen a Javier, chequen su página. Es un tipazo, tiene su filosofía de vida y su manera de forjar. Excelente cuchillero. Aquí este pequeño kukri. Here we have this small kukri also by Javier Brito. Love this thing. Get to use this more often. ¿Dónde continuamos? Okay, this is a very traditional Mexican knife. I don't remember the name of it, but this is very traditional from Mexico. Y bueno, esta es una navaja, but this is more of a folder, absolutely. So it got in here, I don't know why, because I was thinking of the
custom. Well, there you go. You got to see a traditional folder, Mexican folder. Muy bien, entonces esa se coló porque es una navaja y un cuchillo tradicional mexicano. Lo mismo que aquí, este es custom. Here we had a bottle opener which I hated and I just erased it and I'm working on this. Just hated that. Aquí tenía un abrebotellas, odié, me chocaba aquí el abrebotella, se veía, le da muy mal gusto, se veía pésimo y por eso lo eliminé. Así es que para hacerle una dactilera ahí, así es que bueno, todavía estamos trabajando en la eliminación de esto. Este es un cuchillo tradicional, como podemos ver aquí, de cuero, el mango. Y bueno, ya hablaré más al respecto de estos cuchillos. I will talk more in depth about all these knives. Here we have another traditional, custom, made with this, with a lime. I think it's 5160, I'm not sure, don't remember. 52-100. Not so sure, but anyways, I had plenty of these. No recuerdo bien el acero, pero es una lima. No recuerdo si es 51, 60, 52, 100, uno de esos. Pero es acero al alto carbono, son limas, y de estos he tenido varios, 5, 6. Con estos empecé en el monte, eliminándole aquí diferentes partes de que no me acomodaba. Estaba hecho como para manos más pequeñas, entonces, pero bueno, utilitarios, cuchillos de monte. Next. Well, where would we be without moras? ¿Dónde estaríamos sin los moras? Y bueno, este es el tradicional de tallado, el tradicional Scandi, ya con su uso, una chulada de cuchillo. Si no han probado un mora, if you haven't tried a mora, mora neve, Scandi grind, you just, where have you been? You gotta try it. And this is a more traditional puko style, so even the sheath, very inexpensive, great knives. So that's for carving. Ese es para el tallado de madera. Aquí el companion, este viene siendo de Bahco, pero la marca Bahco fue comprada por Mora, así es que por Mora Neve, así es que aquí otra vez el Scandi, y este es igualito, es lo mismo que el Companion o el Companion HD. So, and this is from Bahco. I don't remember if Bahco was a branch of Mora or was bought by Mora Neve, but anyways, it's basically the same, if not the same. And this I think is my oldest Mora, the Light My Fire. Este me parece que es este es el más viejo que tengo de Mora. Es esta colaboración con la marca Light My Fire, que siempre viene con su ¿cómo se llama esto? Bueno, estamos aquí por los cuchillos, ¿verdad? Así es que, so, comes with the ferrocerium rod. This is my oldest Mora, and I love this thing. I still use it. Sigo usándolo, me encanta este cuchillo. Es un gran compañero de aventuras. How about this neck knife? Este es el único, this is my only neck knife. Este es el único neck knife que tengo. Y es de QSP, el Neckmuk. Ahí la forma de pato, que lo mencionan mucho en acero D2.
Very comfortable, this Necmuc, QSP Necmuc. Very comfortable. Love the Nesmucs. I've had a few, and I still have a few. So you'll see that. D2, affordable, great neck knife. Next, continuamos con lo tradicional. Este es el tradicional Bushcrafter. Este es el Bushlore y esto lo vamos a encontrar en diferentes marcas. Este modelo tipo Scandi, y este es en nogal. Este es una chulada por Condor. 1095, 1095 carbon steel. Was it 1095 or 1075? Well, anyways, it's a great carbon steel. Love it. Very traditional. This is the traditional Bushcrafter, and I have it in this sheath. I switch sheaths whenever I can. Siempre cambio de las fundas cada vez que puedo. A continuación, next, this is a rather recent one. Este es uno más reciente en MagnaCut. Le mandé a hacer, ahí diseñé cómo quería mis cachas con estos liners. This I just designed how I wanted the handle material with micarta, natural micarta and red liners. Great EDC knife in MagnaCut. This was the first MagnaCut to arrive to Mexico, so that's awesome. Primer MagnaCut en México. Continuamos con este pequeñín. We continue with this little one, this Great Eastern Cutlery harpoon-like Skinner, con este desollador con un como arpón muy bonito, una micarta preciosa, el escudo, ¿verdad? Una chulada de cero. Aquí lo único que necesito cambiar es la funda. The only thing I need to change is the this thing. Why? Because it's not very comfortable to carry as an EDC blade, you know? The size really doesn't match the sheath. There we go, sheath. Next. Continuación. Otro de mis clásicos, el Folkneven F1. Another one of my classics, the Folkneven F1 VG10 laminated. Just a fantastic knife. Very user friendly, easy to maintain, to sharpen, muy fácil de mantener, de afilar. Un gran cuchillo. Yeah, I love all type of knives, but the convex grind, that's just got a weakness for convex grinds. How about, and you'll see that with the next, here we go with the Nesmuc. I'm not going to mention the brand because I had a bad experience. No voy a mencionar la marca porque tuve una mala experiencia con estos cuates, así es que prefiero no promocionarlos. Ya se vio ahí el logo. Quien quiera buscarlos está bien. So I'm not going to promote them. I had a bad experience with this company. So you saw the logo before. So if you're interested, you can look for them. Just don't want to promote them. You know, you gotta deserve to be promoted, I think. But this is a good knife. It is a good knife. Love a good Nesmuc. And this handle is very comfortable. It's a bit small, on the smaller side, at least for my hand. And
You're not gonna believe this, but the best thing about the knife is, yeah, the knife is cool, but the sheath, this sheath is absolutely, and this I will promote, I will show. There we go. This is a fantastic, very good looking sheath, leather sheath, just beautiful. Anyways, so that's it for that. Joker knives made in Spain. What's it? This is Sandvik 14C28, made by Jose Sabater. The design, Cocobolo, or no, this is not Cocobolo. This is something else. Este está hecho en España. El diseño de José Sabater. Cuchillos Joker, excelente marca. Híjole, no me acuerdo de la madera, pero una chulada de diseño. Me encanta la forma. I love the form, the shape, the profile of this knife. Very simple yet very I'm lacking words today. I guess I'm trying to go too fast. Very utilitarian. You know, es a camp knife, como cuchillo de campo, de campamento, es genial por la geometría. Sandvik es uno de mis aceros favoritos. Sandvik is one of my favorite steels. It's just so easy to use and maintain and sharpen. A good leather sheath. Una bonita funda de piel también. Ahí está. Vamos ahora con el BK16. Este es una chulada, es comodísimo. Aquí yo le cambié las cachas a estas de mi carta y les di su tratamiento y su color. Y le quité la capa protectora que venía por ser un acero al alto carbono. Viene con una cobertura que la verdad a mí no me gusta este tipo de coberturas, pero bueno. So this is a BK16 designed none other than by Ethan Becker. And I love the design of this thing. Just love it. I had to remove the protection it had. I just hate that type of protection on knives. It doesn't matter if it's high carbon steel. I just don't like it. And I had to remove that, so it looks way better. It's comfortable, and it's just one of those knives that you gotta try and gotta have in your collection, I think. Really a tough camp knife. Where do we go next? We go here. Another one of those that you gotta try. Otro de esos que hay que probar es ESI. Y aunque el ESI 4 es en sí el más popular, a mí por tamaño y versatilidad, el ESI 3 me acomoda de maravilla. Una chulada de cuchillo, muy versátil, very versatile. Just the size, the thickness, you know, this is a very versatile knife, and I think it's just fantastic. Also high carbon steel, 1095. Muy bien, tenemos ahora híjole, the Yakari Puko. And I got the large version. This thing is absolutely fantastic. Hard use, and you're not gonna slice sushi with this. Y por supuesto es un monstruo, es un tanque. Yo me conseguí la versión grande, hay una versión más chiquita. Pero esta es una chulada de cuchillo. Por supuesto no vamos a
hacer rebanadas como sábanas para el sushi, pero es un gran cuchillo, gran compañero, uh, great companion. And then one of my favorites, I gotta say, let me fix this like that. What do we have next? Well, one of my favorite brands. ¿Qué tenemos a continuación? Una de mis marcas favoritas y es nada más y nada menos que Bark River. This is the Adventurer. Este es el aventurero y es una de mis marcas favoritas, Bark River. En Elmax, simplemente me encantan estos cuchillos. Son buenos, los he usado para todo, para batonear, para alimentos, para cortar cajas. Bueno, este es un gran edecero. Bark River. ¿Con cuál continuamos? So, let's go with this one. Monterey Bay knives. Designed by Ray Laconico. And I also had kind of a not so happy experience with the brand. The knife is great. But, well, it's 3B, one of my favorite steels as well. El cuchillo es una chulada. Un pequeño inconveniente ahí con la compañía que me trabo un poquito para recomendar porque por cuestiones por ciertas cuestiones estuvo muy cerca de perder este cuchillo y no son nada baratos, así es que no me gusta cuando no puedes confiar en la marca. I just don't like when you can't trust the company. And when this was sent, it was almost lost. And this is something that I was very pertinent and very on top of it when I mentioned this. And yet the company, the experience I had with them wasn't the best. So. And when I'm not able to trust the company, well, then I'd rather not buy from them again. It's still a great knife. Then we go to TRC. TRC, this is the South Pole. Y ahora vamos a lo que es el TRC South Pole. Una chulada, o el Polo Sur. Qué barbaridad. Me asombró, este acabado no es mi favorito. This surprised me. This finish is not my favorite, but the knife is just fantastic. Everything about it. It's just a very good overall good knife. I also didn't like this diamond shaped micarta. Tampoco me convenció tanto esta micarta como con este acabado en diamantes. No me convence, pero es un gran cuchillo y por eso me lo quedé, porque es una excelente herramienta con un tratamiento térmico fantástico. Así es que sí hay detallitos que el acabado en la hoja, el acabado en la micarta, pero dado que es una gran herramienta, lo tenía que tener. So yeah, those couple of things that, yeah, the finish is not my favorite, both in the blade and the micarta, but it's a fantastic tool with a great heat treatment, and so that's more important in this case. TRC South Pole. Crilly knives. Durante largo tiempo estuve buscando algo en Truwear para probar. Esta fue una elección excelente.
Este es el Meiko, the Crilly knives. So for a long time I had been looking for fixed blade in Kruger, and this was a great choice. Love this knife, very EDCable, and a great slicer, so comfortable, even though I have large size hands. Great EDC knife, and the sheath as well, very comfortable to carry in the pocket, y de la misma manera la funda, el traerlo en el bolsillo, bastante bien, sin tanto problema. Uno pensaría que no, pero bueno. Y por último, at last we have this was my first higher end or high-end knife. Este fue mi primer cuchillo de nivel más caro, más alto, de gama más alta. Y bueno, sigue siendo mi favorito. And so this was my first higher end knife, and it's still my favorite. It's the Gunny. Es el Bark River Gunny. So it's the Bark River Gunny. And had to clean that. Y lo sigo usando, es el vaciado convexo, convex grind. Love it. So comfortable, just a very traditional profile and very beautiful. And the newest addition also is going to be one of my favorites. Así es que este sigue siendo mi favorito. Y el último cuchillo, que es la nueva adición, es nada más y nada menos que LT Wright. So the newest addition is this LT Wright. Este es el Jesmuk C, the LT Wright Jesmuk C, by none other than Chris Tanner, diseñado por nada más y nada menos que Chris Tanner. Ahí está su logo de Chris. Y bueno, esta es una cosa maravillosa de diseño. And this is a fantastic design. Just every single angle of this thing it's well designed. I will speak more in depth about this knife, first impressions, but this just arrived and I'm in love with it. AEBL steel, natural micarta, which I already gave it its treatment. I always do. Look at that. Y ya le di su tratamiento, como generalmente le doy a las cachas de micarta y a la piel con el menjurje que hago, o que hice más bien, acero AEBL, Scandi. Y el diseño de esta cosa, cada ángulo, y sí, como lo pueden notar, es, por supuesto, es un Nesmuk. Un Nesmuk moderno. Es fantástico este cuchillo, fantástico. Y bueno, hecho a mano en LT Wright. ¿Qué más se puede pedir? Estoy fascinado con esta cosa. Así es que ahí están. So there it is, my fixed blade collection. It's a bit long, I know. Hope you guys enjoyed it. Un video un poquito largo, ya lo sé. Espero que lo hayan disfrutado. Y con estos dos, I want to close this with these two. Let's close it like that. Vamos a cerrarlo con estos, ¿les parece? That's a good looking trio. Muy bien. Profesor EDC, fuera. Professor EDC, out.